Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Record this first. Okay, wait. I would like to make it pin first. Nah, okay, remember ya, English so significant for your life. Without further ado, I would like to explain to you about this first. How to use a few and a little in speaking. Ya, dalam berbicara bahasa Inggris, kadang-kadang kita bingung bagaimana cara membedakan a few and a little. Take a look at here, guys. Nah, in this lesson, you will learn about countable and uncountable. Ya, kita akan pelajari tentang countable dan uncountable. Mana nih? Countable berarti bisa dihitung, uncountable berarti benda yang tidak bisa dihitung. How to use a few, how to use a little, and then I will give you a quiz to make sure that you understand thoroughly about this material. Okay? Nah, di sini ada countable. Countable noun refer to things that can be counted. They have singular and plural forms. Ya, they have, ini bisa digarisbawahi, they have singular and plural forms. Halo guys, suara saya kedengaran nggak ya? Halo? Dengar. Clear ya? Clear ya? Yes, sir. Oke, nice. Nice ya. Jadi countable itu adalah countable berarti merujuk ke benda yang bisa can be counted, berarti bisa dihitung. Mereka tuh memiliki bentuk singular dan mereka tuh memiliki bentuk pluralnya juga. Contoh, one apple, satu. Kalau ada 4 berarti 4 apples. You need add s. Tinggal ditambahin s-nya aja. One apple, 4 apples. Oke, seperti itu. And it's just the same as kayak misalkan one book. One book, kalau misalkan 2 books berarti pakai S ya, 2 books, 3 books. Nah, itu adalah countable. Ya. Sedangkan what countable noun can you think of? Apa yang bisa kalian pikirkan tentang countable noun? Oke. Nih example. Bukunya ada banyak, tinggal tambahin S. Just countable. So it's easy, I think. It's still easy. Wait. So it's still easy, guys. Dogs. 4 dogs. Tinggal tambahin S aja. Bananas. Berarti banana adalah benda yang bisa dihitung. Kalau banyak, bananas. Oke. Students. One student, 4 students. Tinggal tambahin S, berarti countable. Semudah itu. Pencil, pencils. Nah, sedangkan uncountable uncountable nouns refer to things that cannot be counted. Yang tidak bisa dihitung. Contoh, paint. Banyak. Bisa disebutin nggak benda-benda countable? Ayo, semuanya. Ada yang bisa sebutin? Help me, please. Benda-benda uncountable. What? Sugar and then? Water. Water, sugar, water, oil, Sand. sand. Nice. And then powder. And then 10 ya, baru 5. Ayo, apalagi banyak rice, betul sekali. Banyak. Di sekitar saya juga ada air, betul sekali. Air. Salt, nice. Fire, nice. Api. Satu lagi? Noodle. Noodle. Okay, this is uncountable noun. Example, bread. For information, guys. Her sweet life. Oh my God. Bread itu adalah benda uncountable. Ya, for information. Jadi bread itu uncountable. Memang uncountable roti itu. Bukan bisa dihitung satu roti. No, bread just bread. Okay, this is uncountable. Water tadi sudah disebutkan. Rice tadi sudah disebutkan. You just mention it. Money itu uncountable, guys. Jadi bukan berarti 1,000, 2,000, 3,000. No. Money di sana berarti kelipatannya tidak terbatas. Ya, the exclamation is unlimited. Ya, gak terbatas kelipatannya. Jadi nggak bisa dihitung money itu. Oke. Jadi sebanyak apapun uang yang kamu punya tetap is. Ya, misalnya $1 juta, misalnya $1 million is aja. $1 million is nice. Udah gitu aja. Singular jadi is ya. Ingat kalau misalkan singular itu menggunakan is. Kalau plural itu menggunakan are. Kalau singular ada kata kerjanya, itu hanya menggunakan verb yang pertama. Kalau misalkan singular, verb yang pertama plus s, es, atau is, sedangkan yang plural itu verb yang pertama aja. Sama halnya kayak misalkan air mengalir. Air mengalir berarti water stream, betul? Air mengalir berarti water streams atau water flows boleh. Itu kan pakai s. Sedangkan kalau misalkan kita berjalan,
we walk. Aja kan, nggak usah pakai S. Karena ini adalah uncountable, yang ini countable. Betul? We. Ini adalah singular, yang ini adalah plural. Oke, makanya verbnya walk. Kayak gitu sih, just the simple as that. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang a few sama versus a little. We use a few with a plural countable noun. Ingat tuh ya. Kita menggunakan a few untuk benda yang plural dan bisa dihitung. Ya. Countable noun dan plural bentuknya. Plural berarti banyak. Oke, berarti kalau misalkan singularnya book, kalau plural ya berarti books. Kayak gitu. Example 1, take a look at here. There are, tuh kan pasti there are a few bottles on the table. There are a few bottles on the table. Jadi intinya few digunakan untuk benda yang countable dengan makna sedikit. Ya, a few itu sedikit, tapi untuk benda yang bisa dihitung gitu. Ya, example 2. I will meet a few friends for lunch today. Oke. A few, sedikit, ya beberapa tapi sedikit gitu. I will meet a few friends for a lunch today. Aku akan bertemu dengan ya beberapa temanku untuk makan siang. Nah, beberapa di sini sedikit. There are a few bottles. Ada sedikit botol, beberapa botol tapi sedikit on the table. Oke. Dan a few digunakan untuk benda yang countable. Right? Seperti itu ya. Nah, who's that? Oke. We use a little with uncountable noun. Sedangkan kita akan menggunakan a little untuk benda yang uncountable, ya. A little tuh artinya sedikit juga, tapi untuk benda yang uncountable. Kalau tadi a few artinya sedikit, tapi untuk benda yang countable. Take a look at here. We use a little with uncountable nouns. Kita gunakan a little untuk benda yang tidak bisa dihitung. For example, nih, there is a little milk. Nah, ini milk countable atau uncountable? Uncountable. Uncountable. Very good, very good. There is a little milk left in the fridge. Oke, ada sedikit susu lah ya yang tersisa di kulkas. There is a little milk. Oke. I add nih, example 2. I add a little bread for breakfast. Oke. Aku makan sedikit roti untuk sarapan pagi hari ini. Oke. Jadi a little itu artinya sedikit untuk benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan a few yang ini artinya sedikit untuk benda yang bisa dihitung. That's the meaning. Oke, perbedaan a few dan a little. Oke. Paham? Sampai sini paham? Do you get my point? Paham. Clear ya? Oke. Remember, a few artinya sedikit untuk benda countable. Misalnya I have a few I have a few books, I have a few pencils. Tapi harus plural. Sedikitnya tapi harus plural. Few pencils, a few books, a few bottles. Ya, a few A few sandals. Kayak gitu. Kalau a little sedikit untuk benda countable, a little milk, a little bread, you can say I have a little sugar. Ya, in the kitchen at the kitchen. Oke, kita langsung ke quiz aja. A few or a little. There are cookies in a cupboard. Kira-kira apa nih? Jawab bareng-bareng. A few. There are a few cookies. There are nice a few. Oke. Meskipun sedikit, tapi bendanya. Nah ini kan, saya tadi kan bilang a few itu artinya sedikit, tapi tetap harus diikuti oleh plural. Harus lebih dari satu sedikitnya. Ya mungkin, misalnya, there are a few chairs in my class. Ada sedikit kursi ya, mungkin kursinya cuma 3, 4 gitu. Yang seharusnya ada 50. Oke, kayak gitu ya. Lagi. A few little. A few. A few books at the weekend. Good. Nice. A few atau little? A little. A little. I spill a little water on my dress. Nice. A few atau little? A few. A few. I have a few pencils in my bag. Nice, guys. A few atau little? Little. Yo. A few atau little? Are you sure? Isinya adalah a little. Betul sekali, a little time. Penjelasannya adalah gini, guys. Waktu itu adalah uncountable. Ya.
Jadi waktu itu bukan merujuk ke 1 hour, 2 hour, enggak. Kalau ke situnya mah countable, cuman waktu yang di sini maksudkan adalah experience. There is still a little time left to study for the exam. Jadi lebih ke experience atau contribution. Ya, lebih ke experience and contribution. Contribution. Kayak misalkan I don't have much time because I'm so busy. Aku nggak punya waktu lagi nih karena aku sangat sibuk. Tuh kan di sana menggunakan misalnya I have a little time. I just have a little time because I'm so busy. Aku punya sedikit waktu karena aku sedang sibuk. Ya, nah waktu di sana itu merujuk ke uncountable. Oke, time is uncountable ya. Karena merujuk ke kontribusi yang dia bisa kasih atau enggak, atau experience yang bisa dia dapatkan atau enggak. Ya, jadi kayak gitu, uncountable. Bedakan dengan time yang seperti ini, times. Ya, ini artinya kali kalau ini. Artinya kali, kayak misalkan I have visited Bali 2 times. Betul? Atau twice. I have visited Bali 6 times. Aku sudah mengunjungi Bali 6 kali. Nah, kalau yang ini countable guys ya. Kalau yang berarti kali, menunjukkan seberapa banyak dia melakukan itu, ini countable. Jadi time bisa 2, bisa uncountable, bisa countable. Tergantung topik atau meaning-nya. Ya, gitu. Kalau meaning-nya ke experience atau kontribusi yang bisa dia kasih, itu uncountable. Kalau meaning-nya ke kali, seberapa banyak dia sudah melakukan, itu countable. Yang ini uncountable. Oke? Kayak gitu, guys. Oke, kita lanjut lagi nih. Oke, good job. Oke, good job guys. Give applause for you guys. Oke, give applause. Nice. Ada pertanyaan dulu? Or you have understood about a little and a few? Udah paham ya? It's clear, Mister. Clear ya? Oke, seperti biasa. Kalau misalkan sudah clear, I will invite you to practice again. Ya, because I need you to speak up, and speak up. Oke. Ini masih dengan asking and giving opinion. Cuman bedanya adalah it is harder guys. It is harder than before. Ya. Kemarin kita udah belajar asking and giving opinion. Cuman saya kasih beberapa beberapa kata singkatnya gitu. Kayak I think, as far as I know, as far as I'm concerned, in my opinion gitu. Itu kan kata-kata singkatnya ya. Kalau mau nggak setuju, saya sudah kasih kemarin materinya. Itu hanya singkat-singkatnya saja. Nah, sekarang saya ingin membangun critical thinking kalian. Oke? I need to build your critical thinking to some of issue, ke beberapa isu. Kalau kemarin kan isunya masih gampang lah ya, kayak misalkan mendingan tinggal di kota besar atau di kota kecil, atau mendingan apa pendapat kalian tentang selebriti yang paling ganteng di negara kita sama selebriti yang kurang ganteng di negara kita. So it's still like easy lah ya. Nah, yang sekarang is just I will build your critical thinking by encouraging you to speak on the issues that I provide, okay? Untuk berbicara ke isu yang saya akan sediakan. Jadi ini menarik nih, okay? Jadi lebih susah. In general, an opinion is a judgment, ya. Opini itu sebetulnya penilaian. Cuman jangan dibawa ke hati karena itu hanya pendapat pribadi. A judgment or even a viewpoint or a statement about the matters commonly considered to be subjective, okay? A viewpoint statement about matters commonly considered to be subjective. Betul, opinion tuh pasti subjektif. Yang namanya opini pasti subjektif, gak mungkin objektif. Kalau objektif by data biasanya, by data, by fakta, by research, by reference. Nah, opinion is based on belief or view. Betul sekali, opini itu berdasarkan pada kepercayaan atau pandangan. Sometimes it is not based on evidence. Kalau bawa evidence itu jadinya objektif. That can be checked. It's not based on evidence that can be checked. Ya. Jadi opinion itu di sini opinion ada afirmatif, non afirmatif gitu ya. Jadi maksudnya adalah opinion afirmatif, non afirmatif itu tuh intinya membawa pandangan pribadi. Ya, tidak bisa dicek kebenarannya karena memang itu cuman belief, kepercayaan atau a view, sudut pandang. Oke. Nah, asking about opinion, you can see this. Okay, you can see this.
kemarin saya belum mengajarkan asking opinion, ya. Saya hanya mengajarkan bagaimana kalian merespon opini untuk suatu hal. Nah, ini asking opinion. Untuk asking opinion, you can ask by using this question. What do you think about? How do you interpret? How do you interpret? What is interpret? Anybody knows? Tarik. Interpretasikan. Kalau tertarik interest, bukan interpret. Oke, interpret. Menginterpretasikan berarti diminta untuk menjelaskan lah berarti ya. Interpret. Interpret. Can you share your idea about? Tuh kan, ini tuh kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini berarti nanya opinion. Would you like to say something? Do you mind telling me what you think regarding with? Regarding apa nih? Misalnya regarding with Ukraine atau regarding with the increasing price, harga yang kian melonjak. What will you say if? What if you and will you? Could you please state your opinion about? Kan ini bagus nih nanya opininya nih. Nggak cuman what do you think, what is your opinion? Enggak, tapi lebih ke apa? Paraphrasing yang cerdas lah ya. Paraphrasing yang bagus lah kalau ini. Are you interested in? Jadi berbeda-beda gitu. Have you got good ideas or good thoughts about apa? Will you be kind to give your opinion about? Nah, apa? Okay, these all are asking about opinion dengan gaya-gaya yang berbeda gitu. Ya kalau nanya opini jangan cuma what is your opinion atau what do you think aja. Bisa dengan kayak gini caranya. Oke. Nanti saya share lah opininya lagi. Nanti saya share PowerPoint-nya gampang. Oke, yang paling penting adalah hari ini you just try or even you just memorize these all questions. Oke, itu asking opinion. Sekarang ke giving opinion. Kemarin udah saya jelaskan ya, in my opinion atau as far as I know, as far as I'm concerned, in my experience gitu ya. Nah, di sini ada beberapa lain. Giving opinion itu bisa bilang, I think that it is, I should be saying that. Nah, ini jarang dikatakan nih. I don't think that, I have a little different idea with. In my opinion, nah ini apa sih? Ini familiar nih. Ini juga familiar. I have to say that according to, nah, blah, it will be good if I will tell you about. Ini juga familiar. Yes, you are right. I think, kalau udah pakai I think, ini juga familiar. I don't think so. What about? That's good idea. But I have an idea to share. Apa? Nah, jadi giving opinion itu bisa dimulai dengan beberapa frasa. Gak cuma dengan in my opinion, I think, gak gitu doang. Oke, that's what I want to emphasize. Yang ingin saya tekankan gitu guys ya. Nah, di sebelah sini, to make a constructive ideas, nah it will teach you how you can use your critical thinking. Okay. Critical thinking. Critical thinking berarti pemikiran yang kritis. Pemikiran yang kritis berarti sedikit kompleks, nggak sederhana gitu. Membawa beberapa kemungkinan besar atau membawa beberapa evidence yang sekiranya mungkin terjadi. That's critical thinking. Okay, to make a constructive idea. Jadi untuk mengemukakan pendapat yang bagus itu, pendapatnya apa dulu? Tentang apa pendapatnya? Kenapa itu terjadi? Ya, and bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, 3 hal ini akan membuat opini kalian jadi bagus. It will construct your idea. And everybody or even people will think you that you are critical person. That you are critical people, critical students by using this. Jadi apa dulu pendapatnya? Kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana problem solving-nya? Kalian tawarkan aja. Tawarkan problem solving-nya gimana. Nah, inilah yang ingin saya bawakan hari ini. Oke, nanti kalian akan saling sharing ide kalian terkait masalah yang bakal nanti saya bawa. Nah, sebisa mungkin kalian nanti pas berpendapat, tanamkan ini. Kalian berpendapat dulu tentang apanya. Terus kira-kira kenapa itu bisa terjadi ya? Think it. Think it, why it happen? Kenapa itu bisa terjadi? Dan coba tawarkan solusinya and how you solve that problem. Oke, try to construct your idea. Jadi opini kalian nggak opini kosong, opini kalian opini berbobot gitu. Oke.
Nah, take a look at here now. Nah, ini adalah isu yang bakal saya tawarkan, yang bakal kalian diskusikan. Open discussion today. 8 years old smoking. It happens in our country, guys. Elementary school, they are smoking. In the primary school, they try to smoke. Because of apa kira-kira? Kenapa ini kejadian? Kenapa ini kejadian? Opini kalian gimana? And how you solve it? Yaitu yang pertama, problem yang pertama. Yang kedua adalah students across the broken bridge. Ini kejadian di desa-desa tertinggal. Jangan bawa-bawa Papua. Di Jawa Barat juga banyak yang kayak gini. Banyak kayak gini di Jawa Barat juga. Di pulau yang katanya maju, Java, ya, Java Island. Tapi masih banyak yang kayak gini. Students across the broken bridge. Mungkin kalian udah mulai kebayang. Ada siswa menyeberang dengan menggunakan jembatan yang rusak. Ada kan? Jadi jadi pergi sekolah tuh bener-bener kayak jihad, bener kayak jihad, dan bener kayak wow pengorbanan banget gitu pergi sekolah. Oke, itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah the impact of social media. You can say good, you can say bad. Okay, it's up to you. You are supporting for the bad things or you are supporting for the good things. That's up to you. Oke, itu adalah 3 isu yang saya bawa. Oke, yang bakal nanti kalian diskusikan di breakout room. Ya, seperti itu. Is there any question first? Ada pertanyaan dulu, guys? Silakan, kalau ada yang pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya. Wah, kelas ini bagus ya, hampir hadir semua. Dari 50 mahasiswa, ini yang hadir 46. Good. I hope it will be consistent, oke? Yuk, silakan ada yang mau nanya, jangan malu-malu di kelas saya. Jangan malu-malu ya. Ayo, Rai Ali mau nanya, Raisa mau nanya. Or do you get my point? Or have you understood about what I am talking? Paham semuanya? I understand, Mr. Okay, Raisa, good. I have. Okay, you have a question? Nisa, ada yang mau nanya? Nisa Saidah, ada yang namanya Nisa Saidah. Is there any question? Oh no, ini ada Nisa nih. Oke, nggak ada pertanyaan. Rizfa Hasna, will you ask me? Nothing, Mister. Berarti you get my point ya? Oke. Ya. Oke, good deh. Kalau misalkan udah paham semuanya, I hope you get my point. Remember guys, this is the issue. You can do a screenshot first. Boleh di screenshot dulu isunya. Kalau nanti pas di breakout room, kalian nggak bisa lihat ini. Nggak bisa lihat apa? Nggak bisa lihat PowerPoint-nya. This is the issue that you will discuss today. Oke, ini isunya. Dan yang ini adalah how you construct your good idea. Oke. Apa masalahnya? Tadi kan ada masalahnya ya. Menurut kalian dulu, opini kalian apa tuh ketika ada anak-anak 8 tahun malah merokok? Ya. Kemukakan dulu ininya. What is your opinion? Langsung kenapa itu bisa terjadi? Why it happens? Dan how you solve the problem. Oke, will you strict the trend of the cigarettes or what? Bebas. Ya. Saya tuh suka hal kayak gini guys. I like to discuss with anybody. I like to apa ya namanya tuh ya, kalau misalnya sudah baca buku terus didiskusikan bareng-bareng tuh apa ya namanya, lupa ya. Aduh. Bedah buku. Nah, bedah buku desit ya, bedah buku desit. Ya. Kalau di organisasi ada yang hal kayak gitu. I love to apa ya? I love to do that. I love to do that. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikutan lomba debat? Pernah nggak ikutan lomba debat? Yang ya lomba debat bahasa Inggris boleh, lomba debat yang umum boleh. Have you ever joined that competition? Ada nggak di sini? Ada yang pernah nggak? I have ever joined that competition. Ya menurut saya debat tuh jangan baper. Debat tuh bukan masalah baper-baperan. Debat tuh masalah bagus-bagusan ide.
bagus-bagusan ideologi debat tuh. To solve a kind of problem, to solve the issue gitu, debat tuh. Jadi jangan baper. Oke, mungkin ya nantilah kalian masih semester 4 kan ya? Mungkin semester 6, 7 you will join that competition. And I hope so. I hope so. It will sharpen the way you think. And it is good. That's good. Oke. Kita mulai aja ya. Kalau udah paham. Good. Catat ini ya. Catat how you construct your idea. Catat ini. It is very important to make your opinion priceless. Okay, nice. I would like to end this session first, and then you join again to the link that I will give. Okay, and I will create the breakout room. Dan seperti biasa, when you want to deliver your opinion about that issue, introduce yourself first. Tinggal sebutin nama, singkat aja, singkat. Nama, jurusan, dan kalian dari mana. Oke, karena setiap breakout room yang dihelat, itu pasti kalian bertemu dengan teman-teman yang baru. Oke, ingat happy diskusi ya, happy discussion ya. Senang-senang aja, oke? Jangan ngerasa beban, senang-senang aja. Sharing your thoughts and sharing your idea aja. Oke. And the most important is you brave, ya, berani sama confident to speak in English. Itu yang paling penting. Oke, I will end up this session. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.